Dapat selang jangan. Kami putus asa Rina. Ada kesebat Rina. Ada kesebat Rina. Ada kesebat Rina. Don't forget justice. We want justice. We want justice. We want justice. Don't forget. We want justice. trong SDM tiết trong tàu để phụ sự này đấy, có jaga wa để phụ sự này thì chín loge hasil men bau ye, aro jaga sport hasil này, ro trong pro susanen thau di korboni, secretary tako Dr. Hemant Reang, president tako Dijendra Reang, boni loge ya chini ro tako phai mai phai nei YBA ni chin tako President Central Committee tako John Molsoy, bini loge phai mai phai nei chini YBA ni tang bang hugra ro tako GB Harbadia, boni je chini loge hasin man boye aro jaga hasin de palinai, mku Nandita Reang, mku Usomti Reang, waisuma, boni loge कोई इस बात को इन लोगों को बात में बोल के टॉर्चर ना करें। ये सब बात करने के लिए हम लोग ये सब ग्रुप एनजीओ को हम इकट्ठा करके आपके पास आएंगे। ये हमारा Ai purai. Then Secretary Congress tako Kerala Reang, boni logia देश को निये ताकू गुरा गुरिया जो जो पुरों इतिहास को फैतवा वो सोच हो और कागो हासिना
discuss to aro khele na kero daga chini no daga phai mai phai ta ko tu takro chung tiri chung memorial कोई तकलीफ ना हो, कोई इस बात को उन लोगों को बाद में बोल के टॉर्चर ना करें। ये सब बात करने के लिए हम लोग आपके ये सब प्रूफ एंड यूज को हम एक आध होकर आपके पास आएंगे सर। तो ये हमारे डेपुटेशन का जो अभी तो एक 16 साल का है, एक 17 साल का है, उन लोगों को गवर्नमेंट के अंडर में जो भी स्कीम है, जो भी उसको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि लीगल एज है, वो सब उन लोगों के जितना जल्दी हो सके वो सब देने के लिए, जैसे कि उन लोग के रिहेबिलिटेशन सेंटर क्लास उन लोग के जब पढ़ाई के लिए, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैं पर्सनली अर्ज करना हूँ कि आप लोगों का जो भी अक्यूट पर्सन है वो जल्दी से जल्दी Waija spokesperson ये हमारे BSM के সব ধরনের সবার জনকে নাম আমাদের বলা মুশকিল বা আমাদের কাছে যদিও ধরনের জানা ছিল না, কিন্তু তাদের 9 জন ছিল, তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তির দাবিটা আমাদের মুখ্য আজকে এই ডেপুটেশন। থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ। মূলত যে উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা আমাদের মাননীয় মহকুমা শাসক ওনার সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উনি আমাদেরকে নিশ্চয় আশ্বাস দিয়েছেন যে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা ওনার কাছে যে প্রতিলিপি আমরা প্রদান করছি তার অনুপাতে যথোপযুক্ত প্রশাসনের উদ্যোগে আইনের কী প্রয়োজনীয়তা ছিল তা কঠোর সাহায্য করবেন, সহযোগিতা করবেন, যা যা করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আজ থেকে আগামী ভবিষ্যতেও উনি সহযোগিতা করে যাবেন, এই আশ্বাসগুলি আমাদেরকে দিয়েছে। তো আমাদের পক্ষ থেকে আজকে যে সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের মহকুমা শাসককে, আর পাশে তার সাথে এটিও কৃতজ্ঞতা জানাতে বাধ্য যে ক্রিমিনালস যারা অপরাধী চিহ্নিত হয়েছে 9 জন, তাদেরকে যথাসময়ের মধ্যে অমরপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক শ্রীযুক্ত প্রবীর পাল মহোদয়, ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ ওই 9 জনকে ওই আসামিদেরকে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ না দিয়ে ওনারা সময়ের মধ্যে জেলবন্দি করে আইনানুগ ব্যবস্থা করার সুযোগ যে দিতে পারছেন তার জন্য আমরা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আমাদের পক্ষ থেকে যে আসামি এই অপরাধীর জঘন্য জায়গাতে জড়িত, আমরা তাদেরকে চাই ফাঁসি হোক, আমরা এটাই চাই। আমাদের যতটুকু পর্যন্ত এই দাবিগুলি কার্যকর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সামাজিকভাবে এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্যভাবে হলেও আমরা আন্দোলনে আরও মুখরিত করে তুলব, যাতে ওই অপরাধীরা উপযুক্ত তাদের ফাঁসি হোক। যারা দর্শিতা তাদেরকে সরকারিভাবে সুনিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করার সহ তাদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, এটিও আমাদের আজকের এই ডেপুটেশনের মধ্যে মূলত দাবি ছিল। এই হচ্ছে আমাদের আজকের মূলত বিষয়। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी विक्टिम है उनको कोई भी हेल्प हो सकती है, तो ये प्रॉमिस माई प्रॉमिस जे एसडीएम कि आप लोगों की जो भी हेल्प हो सकती है हम लोग इसमें करेंगे। वो आप लोगों को कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं, हम लोग जितना हो सकता है उससे ज़्यादा करेंगे, जिससे भी हेल्प हो सके। थैंक यू सर। सर आपके विभाग में सर जो विक्टिम है ना, एक्यूज पर्सन, उन लोग ऑलरेडी पकड़ लिए गए, बस हम लोग चाह रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द उन लोगों का ट्रायल हो,
ट्रायल हो और लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से जल्दी उन लोग को ऐसी सज़ा होनी चाहिए जैसे कि ये सिर्फ ये लोग नहीं, दूसरे लोग भी जल्दी जिन्होंने काम करने में कतराए, इसको करने में 2-3 बार या 10-12 बार सोचना पड़े कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। ऐसे हम इसको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने के लिए आप মাস প্রটেস্ট র্যালি এসডিএম করব ওনার কাছে ডিপুটেশন আমরা এখানে বলতে চাই ওয়াইবিএ বিএসকু সংগ্রামা সংসনাইন্থ আমরা যৌথভাবে অন্যান্য কমিটি সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমরা এটাই বলতে চাই যে বিগত 10 তারিখ মে 2023 বৈশাখী মেলা দেখতে গিয়ে আমাদের যে মাইনর 2 জনকে যে গ্যাং রেপ করা হয়েছে ওনার শাস্তি আমরা চাই। যদি ফাঁসি না হয় আসামিকে আমরা বৃহত্তর আগামী দিনে আন্দোলন করব এবং সঙ্গে সঙ্গে ওনার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকারি সাহায্য যদি না করে আমরা সারা গোটা রাজ্যে আমরা বৃহত্তর আমরা আন্দোলন করে যাব। এটাই আমাদের আজকের মেসেজ। স্যার আপনার পরিচয়? আমার নাম জন মলসয়, ওয়াইবিএ সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রেসিডেন্ট सजा होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो हमारी विक्टिम है, जो एक तो 16 साल का है, एक 17 साल का है, उन लोगों को गवर्नमेंट के अंडर में जो भी स्कीम है, जो भी उसको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि लीगल एज है, वो सब उन लोगों के जितना जल्दी हो सके वो सब देने के लिए, जैसे कि उन लोगों के जैसे कि उन लोग के रिहेबिलिटेशन सेंटर प्लस उन लोग के इस महीने के जो फेसबुक पे ये सब कुछ वायरल हो चुका है। तो उसी के रिलेटेड हमारे रामनगर में जो दो छोटे बहन लोग मेला देखने गए थे, विशाखी मेला अमरपुर में। तो जब घर में रिटर्न आ रहे थे तभी रात को 12 बजे होगा, 12 बजे समय क्या हुआ, वहाँ के कुछ वहाँ के लोग जब वहाँ मेला देखने आए लोगों के साथ उन लोगों ने उन लोगों को फंसा के ले जाके उसका गैंग रेप किया। तो उसी के चलते हम गुरु समाज के एनजीओ हैं, माइसेल्फ यहाँ की BSF संस्थानों का जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मेरे सेंट्रल वाईबीए का प्रेसिडेंट, ये हमारा BSO कब्बो बेजर का जनरल सेक्रेटरी, ये हमारा BSM कब्बो बेजर का प्रेसिडेंट, ये हमारे BSM से वाइस प्रेसिडेंट, ये दीदी हमारे यहाँ के नौका के एक लीडर वुमेंस विंग के, ये स्पोर्ट्स पर्सन, ये हमारे BSM के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, प्लस यहाँ के एनजीओ का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये दीदी हमारे यहाँ के वुमेन विंग आर्टिकल के रियली तामनी तुई नर कम हाइख्लाय आमर सक साtung जरा फने हिमलाय मानि को तिनी रियली थाइमान एंके उसकं थानाय अमरपुर बैसाखी मेला 10 तारिख बृहस्पतिबार दिन काइने बुरिनो
रेप खाइजामाने तुई तिनी जों खादुमाने रेली खालायले माने इखर रेलिओ तिनी सुदु काइसा समाज जत समाज दङ तिनी अन्य पार्टीनि बरो जोगदान खाइखागमा हायनो चायाने इको हुनै जत सापोर्ट खालाय इको रेली खालायले नरनि खादुमा निले नर ताबुक तामो जास्टिस नाय জাস্টিস নাইও যে জায়গাও ও নাবালিকারও রেপ খাইজাক মানে বা বড়নি কিছু মিছু বড় যে স্কুলে পড়ে আরো পড়ে না লাসি খাইকে তাই অন্য স্কুলে এডমিশন খাইয়ে পড়ে দেন বাবা ইনকে ইকো তাই যে রেপিসন উপযুক্ত সাজারি নেন বাবা उपजुक्त सतांगा फेबा जों आर काइसा काइनि र खानामानि ता काइसा काइनि र खानामानि खासि मार लायनाय आबहार लायनाय आबरला सारा सान জাস্টিস তো হাইকেবো সানমানো কিন্তু সংবিধানও দंखायকেবা যে সংবিধান মতে খাইথং বত সানমাতো কিছুটা সানমানে কিছু কম তো মানো আবো হাইতা नरक ताबुक नायो जे अमहाय जे रमफ्रेमानि बिसिंति जे संविधान आइन दङ आबनि बिसिंति बरन रथों जे निनसिनिमो आनि सिमुके कबो बेसनि आं एडभाइजर कमिटि अफ इन्डिया हाम तामनि बागै एसडीएम नि थानि सैब्लाय रन याफाना नांका जों दिनै केहा नांजोत सिगे थानाय 10 तारिख अमरपुर बैसाखी मेला 2023 आरो नि आइटिनि ब्रु रियां ब्रि फिसाके नि फेरावहा आरो मेला नाय फेरावखो आरो केहा ब्राउनो जुर पूर्व बाबे के ब्राउनो रमतिना हा रमतिना बरके ब्राउ आरो गेंगरेप केहा 9 जन आस्लारो बाय आरो रिं रेप केहा अंके त ओ ब्रिरो हस्पिटाल नि ब्राउ अन अथाहा एमन जे अवस्थाओ जे आसामि रनो ब्राउनो जों आइनगतभावे रहानि जतसि आइन क्राफ्ट दङो आबो आइन बायके ब्राउनो सासि हेतनाय नांनाय आबनके ब्राउनो फासि हेतनाय नांनाय आबनके जे रेप खेनाय ब्राउनो फ्री एडुकेशन मांगनाके ब्राउनो फुंकिए फुंपाइमोनि परो ब्राउनो चाकरि हेतनाय नांनाय बहादेनो चिनि मूलत दा ओके नांनि दिमा फिल के एके जों नेक्स्ट त्रे बसले त्रे कुतर के जों आंदोलन खैनि बायदोनाय आमो ए जों खबर तो जोंनो दिनै जे जोंरो डेपुटेशन एसडीएम सान जोंनो रिखाया जों मुख्यमंत्री सरकारनि तो बर्तमान सरकार मुख्यमंत्री उद्देश्य जों दिनै रो डेपुटेशन रिहा जे जोंनो एसडीएम जोंनो इनसियोर खेहा जे एकदम नां सामुदे खेब्राव सरकारी तरफ থেকে যথাযথ তাড়াতাড়ি একদম ইমিডিয়েট গ্রাউন্ড স্টেপ লানাय जोंनो एसुर खेहा